ہمارے چینل اردو مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل سے روزانہ آپ کو سچی اسلامی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سبق چھپا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ محروق کا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا جو نصیب کے دھنی ہوتے ہیں۔ ماں باپ کی اکلوتی بیٹی ہونا بھی اعزاز کی بات ہوتی ہے، اور وہ تو اپنے بھائیوں میں مثل مہتاب چمکا کرتی تھی۔ 2 بھائی اس سے بڑے تھے اور 2 چھوٹے۔ وہ چاروں بھائیوں کی محبت سمیٹ رہی تھی۔ بھائیوں کا بس نہ چلتا کہ کس طرح اپنی بہن کے ناز اٹھائیں۔ بہن کے منہ سے بات نہ نکلتی اور پوری ہو جایا کرتی۔ ماں باپ الگ اس کے لاڈ اٹھاتے۔ پیدا ہوتی تو لگتا کہ پریوں کے دیش سے بھیجی گئی ہے۔ وہ انتہائی حسین و جمیل تھی۔ میٹرک پاس کی، اس کا حسن تو 2 آتشہ ہو گیا۔ عمر 16 سال تھی۔ جو بھی دیکھتا ٹھٹک کر رہ جاتا۔ محروق کو بھی اپنے حسن کا اندازہ تھا، اور شاید اس کا اندازہ اس کے بھائیوں کو بھی تھا، تبھی باڈی گارڈ کا روپ دھار لیا۔ کہیں اکیلے بھیجنے کا سوال ہی کیا، گھر میں ہی اس کے ارد گرد گھیرا ڈالے رہتے۔ خاندان میں کتنے ہی گبرو جوان اسے دیکھ کر آہیں بھرا کرتے، اسے پانے کی چاہت دل میں بسائے رکھتے، مگر محروق کو ان میں سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ اس کی نظر میں مرد کو نڈر ہونا چاہیے، دبو نہیں۔ وہ سارے کے سارے اس کے بھائیوں کے آگے دبے رہتے اور کبھی کوئی پیش قدمی کرنے کا خیال بھی نہ لا پاتے۔ اس لیے اس کی نظر میں وہ مرد نہیں گرد تھے جن کا مقصد پاؤں کی ٹھوکر ہوتا ہے، پیار بھرا دل نہیں۔ جوانی کی امنگوں میں اس کا دل چاہتا کہ کوئی تو آئے اور اسے فتح کر لے، کوئی جملہ اچھالے، کوئی شرارت کرے، لیکن ایسا کوئی دکھائی ہی نہ دیتا تھا۔ پہلے پہل اسے لگتا تھا کہ اس کے بھائی اس کی بے مثال خوبیاں ہیں، لیکن جوانی کی دہلیز پار کرنے پر اس پر یہ کھلا کہ اکلوتی اور چہیتی ہونا اس کی خوبیاں نہیں، خامی ہیں، جنہوں نے اسے اور اس کی جوانی کو بہار کی خوشیوں سے دور کر رکھا تھا۔ اور پھر اچانک ایک جابر انقلاب بن کر اس کی زندگی میں آ گیا۔ اسے یاد نہیں تھا کہ اس کی ماں نے اسے گھر سے باہر تنہا بھیجا ہو، وہ سائے کی طرح اس کے ساتھ لگی رہتی۔ اسے یاد آیا کہ ایک بار اس کی عزیز ترین سہیلی نورین نے جب اپنی سالگرہ کے لیے گھر لے جانے کی درخواست کی تھی تو اس کی امی نے اتنی سختی سے انکار کیا کہ اس کی سہیلی بیچاری شرمندہ ہو کر رو پڑی۔ تب سے ہی آج تک اس کے لیے یہ بات ایک پہیلی بنی ہوئی تھی کہ اس کی ماں کا رویہ اتنا شدت پسندانہ کیوں ہے؟ کیا اس کی ماں کو اپنی بیٹی پر اعتبار نہیں ہے؟ خیر، دن اسی طرح گزرتے رہے۔ تعلیم حاصل کرنا اس کا خواب تھا، لیکن اس سے پہلے ایک اور واقعہ ہو گیا۔ جابر خان اس کے ابو کے کزن کا بیٹا تھا۔ اس کے ابو کی طرح جابر خان کے والد وقار خان بھی ایک بڑے جاگیردار تھے۔ جابر ان کی اکلوتی اولاد تھا۔ گاؤں میں ان کی محل نما حویلی تھی۔ ماں باپ کا لاڈلا ہونے کی وجہ سے جابر خان نے بڑے ناز و نام میں پرورش پائی تھی۔ واجبی سی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس کے مشاغل وہی تھے جو ایک وڈیرے کے ہو سکتے ہیں۔ شراب و شباب کا رسیا، لڑائی بھڑائی میں اس کے ہاتھ پاؤں خوب چلتے۔ گاؤں کے لوگ اس کی ہیبت سے خوفزدہ رہتے۔ اس کی اپنی الگ ہی دنیا تھی۔ گاؤں سے جیو چاٹ ہوا تو اس نے اپنے باپ سے شہر میں رہنے کی ضد کی، جو حسب سابق پوری کر دی گئی، اور یوں وہ شہر میں اپنی نئی تعمیر شدہ کوٹھی میں منتقل ہو گئے۔ گاؤں میں ہونے کی وجہ سے ان لوگوں کا کبھی کبھار ہی آنا جانا ہوتا تھا۔ اب شہر میں آنے سے یہ دوری دور ہو گئی۔ جابر کی نظر جب پہلی بار محروق پر پڑی تو اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ افسوس کرنے لگا پہلے اس کا سامنا اس دوشیزہ سے کیوں نہیں ہوا۔ ایک ہی نظر میں وہ اس کے دل میں اتر گئی۔ پھر وہ بہانے بہانے سے اس کے گھر کے چکر لگانے لگا۔ کبھی کوئی جملہ اچھال دیتا، کبھی ہلکی پھلکی چھیڑ چھاڑ کر لیتا، کبھی کوئی دلچسپ سی نوک جھونک ان کے درمیان ہونے لگتی۔ یوں وہ ایک دوسرے کے قریب آتے گئے۔ محروق کو لگا یہی اس کے خوابوں کا شہزادہ ہے جس کی وہ منتظر تھی۔ اس کی بہادری نے اسے بہت متاثر کیا۔ وہ ایسا جیدار تھا کہ اس کے 4 عدد باڈی گارڈز کو بھی خاطر میں نہ لاتا، بلکہ محروق یہ دیکھ کر حیران ہوتی کہ اس کے بھائی اس کے سامنے دبے دبے نظر آتے تھے۔ اس کے اندر کی اداسی دم توڑ گئی۔ اب وہ ہر آہٹ پر جابر کی منتظر رہتی۔ وہ بھی کسی نہ کسی وقت آن ٹپکتا۔ زیادہ تر وقت محروق کے گھر ہی گزرتا۔ کسی کو بھی اس کے گھر آنے پر اعتراض نہیں تھا۔ ایک دن محروق کے دادا جان کی طبیعت خراب ہو گئی۔ بدحواسی کے عالم میں محروق کو سب نے اکیلا چھوڑا اور یہ جا وہ جا
दादा जान माहरुख के ताया के घर में रहा करते थे। माहरुख अकेली थी। ताया का घर दूसरे गांव में था। उसे रह रहकर जाबिर का ख्याल सता रहा था। फिर उसे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। जाबिर उसके घर आया तो फरमाइश करती कि वो उसे अपना कमरा दिखाए। माहरुख ने झट से उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने कमरे में ले गई। प्यार भरी बातों का सिलसिला शुरू हुआ तो वो शरारतों में तब्दील होता चला गया। आज जाबिर की बेबाकी उरूज पर थी और फिर रफ्ता रफ्ता ये बेबाकी बढ़ती गई। माहरुख भी कमजोर लम्हात की मजबूत गिरफ्त में जकड़ती चली गई। उसे लगा कि वो एक ऐसी ढलवान पर खड़ी है जिस पर पांव उठते नहीं उखड़ते हैं। वो भी हवस की वादी में गिरती चली गई। चेहरा सुर्ख हो रहा था, आंखें बंद होती गईं। वो जाबिर के रहमो करम पर थी। दिल की बस्ती ने लूटने वाले के लिए वो सब दरवाजे खोल दिए कि अचानक वो सब हो गया जिसकी माहरुख को तवक्के नहीं थी। जाबिर उससे जुदा होकर कुछ कदम के फासले पर खड़ा था। नहीं माहरुख, मैं फल तोड़कर नहीं खरीद कर खाऊंगा, क्योंकि मुझे तुमसे प्यार है, तुम्हारे जिस्म से नहीं। उसके अल्फाज बहार की पहली बारिश की दिल फिरे फुआर बनकर उसके जज्बाती वजूद को सर्द करते चले गए। उसने आंख उठाकर देखा। जाबिर उसका महबूब बन चुका था, जिसकी खातिर वो हर तूफान से टकरा सकती थी। मारूफ बीबी, बड़ी खुन्नी हो, मिठाई हजम करने का इरादा है क्या? ये नजमा थी जो न जाने एक दिन कहाँ उसके घर आ धमकी। किस बात की मिठाई भई? मारूफ ने कहा तो बोली, अनजान मत बनो, मैं तुम्हें बात बताती हूँ। फुरकान है ना भई? वाह, कितना अच्छा बर मिला है तुम्हें। तुम्हारे तो नसीब ही निराले हैं। लगता है तुम्हारी अपनी मर्जी से लिखे गए हैं। तुम घास तो नहीं खा गई? ये क्या बके जा रही हो? वाह जी वाह, कसम से तुम्हारी अदाकारी के क्या कहने। तुम्हें तो फिल्मों में होना चाहिए। नजमा ने उसे छेड़ा। नजमा की बच्ची? वो चीखी। वो तो अभी पैदा ही नहीं हुई, तुम खामखा उसे पुकार कर अपना गला खराब कर रही हो। नजमा चहकी। नजमा, मुझे तंग मत करो। क्या पागल करके छोड़ोगी? कोई ऐसी बात मेरे इल्म में नहीं है, खुदा की कसम। उसके लहजे में बेजारी तर आई। अरे क्या वाकई? तो फिर अंकल ने मुझे... अच्छा खैर छोड़ो, ये बताओ क्या घर में सब खैरियत है ना? कोई गैर मामूली बात तो नहीं हुई? नजमा ने नरमी से पूछा। मारूफ सोच में डूब गई। वाकई चंद दिनों से घर की फिजा पुरस्रार नजर आती थी। फुरकान के अम्मी और अब्बू एक दो बार घर का चक्कर लगा चुके थे। तो क्या नजमा की बात सच थी? मगर वो इससे आगे वो सोच नहीं सकती थी। नजमा, सच सच बताओ क्या बात है? उसने बदहवासी से उसे झिंझोड़ा। भई, कल शाम को अंकल ने फोन किया था और कहा था कि फुरकान के घर वाले बार बार माहरूख के रिश्ते के लिए चक्कर लगा रहे हैं। इतने दिन हो गए, तुम अपनी माहरूख से मिलने ही नहीं आई। ये सुनकर माहरूख तो चकरा कर रह गई। उसकी समझ में अब आया कि अब्बू जान ने नजमा को ये इत्तला क्यों दी। शायद वो इससे बराह रास्त बात करने और इसकी राय जानने से गुरेज़ां थे। तो क्या वो जानते थे कि वो जाबिर को... मगर कैसे? उसने तो बहुत एहतियात से काम लिया था। फिर अब्बू को कैसे पता चला? इस खबर ने उसके होश उड़ा दिए। जाबिर के अलावा वो किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। उसकी नजर में वही एक काबिल मर्द था। मगर अब्बू ने उससे पूछे बिना हाँ कर दी। वो इनकार कैसे कर सकती थी? उसके बस में नहीं था कि वो बड़ों के फैसलों के आगे सर झुका ले। इधर जब जाबिर ने सुना तो फटे बिना न रह सका। सारा गुस्सा माहरूख पर निकाला। शुक्र है कि बातचीत फोन पर हुई, सामने होती तो न जाने क्या कर देता। जाबिर, तुम तो ऐसे बिगड़ रहे हो जैसे फुरकान के घर वाले मेरी दावत पर रिश्ता लेने आए थे। ये बात ही ऐसी थी कि मेरा दिमाग माफ हो गया। जाबिर ने माजरत ख्वाहाना अंदाज में कहा। तुम मर्द होकर खुद पर काबू नहीं पा रहे, मैं तो एक लड़की हूँ, मेरी क्या कैफियत होगी सोचा है? वो सिसक पड़ी। जाबिर, कुछ करो, अगर अब्बा ने हाँ कर दी तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। अच्छा देखते हैं, जाबिर ने कहा। तुम एक काम करो, आज किसी वक्त मुझे मिलो। जाबिर के लहजे में कोई खास बात थी जिसने उसे चौंका दिया। वो आज तक कभी अकेले घर से नहीं निकली, किसी रिश्तेदार के घर भी नहीं गई। मगर आज जाबिर ने एक न सुनी। उसने पुरजोर अंदाज में अपना मुतालिबा दोहराया, लेकिन वो भी दिल ही दिल में अज़्म कर बैठी कि वो कहीं नहीं जाएगी। फिर उसने खुद को लाख रोकना चाहा, लेकिन घर से बहाना बनाकर होटल पहुंच ही गई। उसे यकीन था कि बुरके में उसे कोई पहचान नहीं पाएगा। मगर फिर जब वो होटल से निकली तो उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। वो खुद को ही पहचान नहीं पा रही थी। अपने गौहर नायाब को गंवा चुकी थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि जाबिर की बोटियां कर दे।
या खुद को मार दे। क्या वो इतनी कमअकल थी कि तन्हाई में किसी मर्द से मिलने के नुकसान से वाकिफ न होती? एक बार पहले भी वो बेबस होकर रह गई थी, मगर जाबिर ने अपना एतमाद जमाने के लिए उसे छोड़ दिया था। जिस अदा को वो प्यार समझी वो जाबिर की एहतियात पसंदी थी। आज उस पर खुला था कि वो इतना बड़ा कदम उसके घर में नहीं उठा सकता था। उसने दोनों हाथों से सर थाम लिया। घर पहुंची तो उसे इत्मीनान हुआ। माँ घर पर नहीं थी। उसे बहुत रोना आ रहा था। आज के वाक़े को वो सोचना भी नहीं चाहती थी। काश उसने अपने कदम रोक लिए होते, मगर वो ऐसा नहीं कर पाई थी। उसे जाबिर पर एतबार जो था। फिर वो दिन भी आन पहुंचा जब वो फुरकान की दुल्हन के रूप में उसके घर में आन वारिद हुई। फुरकान उसकी गुर्बत में उसे वो प्यार नसीब हुआ कि उसकी रूह सरशार हो गई। सारे जख्म भर गए। शादी के बाद उसे लगा कि उसे दुनिया में ही जन्नत मिल गई। शादी के 6 माह बड़े सुकून से गुजरे कि अचानक एक फ़ोन कॉल ने उसकी ज़िंदगी को तहबाला कर दिया। ये तो शुक्र है कि उसने कॉल खुद अटेंड की। उसका शौहर घर पर मौजूद नहीं था, जिसने कई माह बाद उसे मुखातिब करने की कोशिश की थी। ये जाबिर था। जान, बहुत दिन हो गए हैं तुम्हें देखे। किसी दिन आओ ना निशात में, ताकि मेरी निशात का कोई पहलू निकले। वो हंसते हुए बोला, मैं तुम पर थूकना भी गवारा नहीं करती। मैं मरकर तुम्हारे पास नहीं आऊंगी। उसका बस न चलता था कि वो जाबिर की बोटियां कर दे। जान, मुझे सख्ती पर मजबूर न करो। सीधी उंगली से काम न निकले तो मैं टेढ़ी उंगली भी खूब जानता हूँ। वो मकारी से बोला, शट अप, ये धमकियां किसी और को देना। डरती नहीं हूं मैं तुमसे। ठीक है, जाबिर ने कहा, कल तुम्हें मेरा गिफ्ट मिलेगा। मुझे यकीन है तुम खुद मुझसे राब्ता करोगी। उसका सर चकरा रहा था। जानती थी कि वो किस कुमाश का आदमी है। न जाने किस गिफ्ट की बात कर रहा था। जाबिर किस हद तक गिर सकता था वो सोच भी नहीं सकती थी। अगले दिन उसकी शर्मनाक तस्वीर उसके बेड पर पड़ी हुई थी और निशात में गुजारे उन लम्हों को बयान कर रही थी जब वो बेसुध पड़ी थी। अगर ये तस्वीरें उसके घर वाले या ससुराल वाले देख लेते तो बस फिर क्या था। जाबिर के सामने लाख मिन्नतें तरले किए, लेकिन वो तो उसी का तलबगार था। और फिर उसने एक बार दोबारा घर की दहलीज उबूर कर ली। उसके पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था कि वो खिलौने की तरह जाबिर का दिल बहलाती रहे। पहले उसने सोचा कि फुरकान को बता दे, पर उस पर वो जान देता था। अगर उसे ये सब मालूम हो जाता तो शायद उसके चेहरे की तरफ देखना भी गवारा न करता। अब जाबिर जब चाहता उसे बुलवा लिया करता, लेकिन कम से कम ये एहतियात ज़रूर करता कि जब कभी फुरकान शहर में मौजूद न होता वो तब उसे दिन के वक्त कॉल करता। आज हस्बे मामूल जाबिर ने उसके खाविंद की अदम मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए उसे फिर कॉल की। वो जा रही थी तो उसे मामूल की कार्रवाई समझी, लेकिन जब लौटी तो उसकी दुनिया अंधेर हो गई। काश वो वहाँ ना गई होती। बहरहाल रफ्ता रफ्ता ये सिलसिला कम होता गया। फिर खुदा ने उसे फूल सी बच्ची दे दी और उसकी बेटी कब बड़ी हुई उसे पता ही नहीं चला। वो समझी थी कि ये सिलसिला अब हमेशा के लिए ख़त्म हो गया है, मगर ऐसा नहीं था। जाबिर ने पूरे 20 साल बाद राब्ता किया है। हाँ जान, क्या सोचा तुमने? कब ला रही हो अपनी बेटी को मेरे पास? उसकी मकरू आवाज़ उसके वजूद को जलाती गई और वो फ़ोन उसके हाथ से छूटता चला गया। उसके बदतरीन खदशात बिलाखिर दुरुस्त साबित हुए। उसे लगा जैसे उसका जिस्म लट्टू बन गया हो। लड़खड़ाते हुए मुंह के बल कालीन पर गिर पड़ी। सुना है तुम्हारी बेटी जवान हो गई है और वो तुम्हारा दूसरा रूप है। कभी ले आओ ना, हम भी तो देखें। क्या सोचा है? कब ला रही हो उसे? जाबिर के जुमले उसकी समातों पर हथौड़े की तरह बरस रहे थे। उसे कोई रास्ता सुझाई नहीं दे रहा था। उसका जहन जाबिर की मकरूह आवाज़ों से और उसका कमरा उसकी कर्बनाक चीखों से गूंज उठा। उस वक्त घर में फुरकान खान और उसकी बेटी भी नहीं थी। वो जाने कितनी देर अपनी बदबख्ती पर आंसू बहाती रही। फिर अचानक एक ख्याल आया। उसने इंतहाई कदम उठाने का फैसला कर लिया। उसने जाबिर का नंबर मिलाया। क्या तुम मेरे घर आ सकते हो? घर? खैरियत? हाँ, मैं रानी को तुम्हारे पास लाने से पहले कुछ बात करना चाहती हूँ। ठीक है, फिर कब आऊँ? अभी और इसी वक्त, उसने कहा और फ़ोन रख दिया। काफ़ी देर गुजर गई मगर जाबिर नहीं आया। वो इंतज़ार करती रह गई। तकरीबन 2-3 घंटे गुजरे थे कि रानी और उसका शौहर फुरकान भी आ गए। अब तो उसे लग रहा था कि शायद जाबिर को उसके इरादों की खबर हो गई है। वो सारा दिन इंतज़ार ही करती रही। जाबिर का फ़ोन भी मिलाया मगर कोई जवाब नहीं आ रहा था। रात यूं ही गुजर गई।
اگلے دن صبح اٹھ کر اخبار پڑھی تو خبر دیکھ کر یقین نہ آیا۔ اخبار کے اندرونی صفحات پر جابر کی موت کی خبر تھی، جس کا بدلہ لینے کا اس نے خود سوچا تھا۔ اس کا بدلہ تو اس رب کائنات نے ہی اس سے لے لیا تھا، جو ہمیشہ انسان کی رسی ڈھیلی کر کے پھر ایسی کھینچتا ہے کہ انسان کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ انسان شاید سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کچھ بھی کرنے کی، اس کے بندوں کو اذیت دینے کی آزادی دے رکھی ہے، مگر ایسا نہیں ہوتا۔ وہ باری تعالیٰ اس کے سنبھلنے کا انتظار کرتا ہے، اور جب ظلم حد سے گزر جاتا ہے تو پھر مٹ جاتا ہے۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔